Ani akita nagatigom para sa kasaulugan. Ani akita nagatigom, pasalamat sa atong kanapusan. Halat pasalamat sa tanang grasyang nadawat. Busa dali na ug sa ulogon ta pagmugna. Malimag sa ulog ta ang pagmugna. Sayaw pasalamat ta, pasalamat ta. Dini sa pagatan Leyte, dali na saksihan ta. Dali sa ulogon ta pagmugna. Adunay Centennial Building sa Libagon, Baluarte Ruins. First Mass in the Philippines, Limasawa, Carcel di Malitbo. Don Fernando Escanio, Domical Masileo, Limasawa First Circumnavigation.